পশ্চিমবঙ্গের কোনো দোকানে বা বাজারে কোনো বাঙালি সংগঠন বা কোনো বাঙালি যদি হিন্দি বোর্ড লাগানো বা অন্য কোনো ভাষার বোর্ড লাগানো থাকে, সেখানে গিয়ে যদি প্রশ্ন করে যে বাংলায় থেকে ব্যবসা করছো, বাংলায় কেন বোর্ড নেই, তখন সে কি হয়ে যায়, বাংলাদেশি পাকিস্তানি বিভিন্ন তকমা দিয়ে দেয়। এবং তাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বলা হয় যে এটা ভারত, এখানে এটা থাকবে। কিন্তু সুরাট গুজরাটও কি ভারতের বাইরে? এটি বাঙালি দোকানে সরাসরি পুলিশ গিয়ে বলছে যে বাংলায় কেন এখানে বোর্ড লিখেছো। ভিডিওটা দেখো ভালো করে, বিশ্বমানব বাঙালিরা বিশেষ করে দেখো। ये बंगाली बोर्ड लगा है, बंगाल से हो? ठीक है, तो बंगाली में क्यों लिखा है? जन्म कहाँ का है? उसका कुछ है इसमें एड्रेस? मोबाइल में है कुछ? આજે લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નાગોરી વાડમાં ખાસ કરીને બંગાળી કારીગરો જ્વેલર્સની કામગીરી કરતા હોય છે, તો એમના ચેકિંગ કરી અને ખાસ કરીને એમના નામ, સરનામા, એમના મોબાઈલ નંબર, એના જે કોઈ આઈડી પ્રૂફ છે એની વિગતો, બેંક એકાઉન્ટ અને પાસપોર્ટની વિગત ચેક કરવામાં આવશે. આ સિવાય એમના મોબાઈલ ડેટા પણ ચેક કરીને એમાં કોઈ અધર કન્ટ્રીના સંપર્ક નંબરો છે કે કેમ એ બાબતે પણ ચેકિંગની કામગીરી કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને બંગાળી કારીગરો જે વિસ્તારમાં રહે છે એ વિસ્તારમાં બંગાળી કારીગરોએ જે કોઈ શોપ ખોલેલી છે ત્યાં ઘણી જગ્યાએ બીજી ભાષા તરીકે બંગાળીમાં બોર્ડ મારેલા છે.